नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि फेब्रुआरी मास 17 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे ओ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी शरणकूल लडू बाबा नयागढ़। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कांकदिया राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी घड़घड़ी नरणपुर केन्दुझर। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी देवगाँ गोंदिया ढेंकानाल। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कदमेश्वर यात्रा पड़िया कलपड़ा 42 मुजा कटक। आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सड़ा हाटडीही केन्दुझर। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कोर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी औपदा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी ठाकुरपड़ा हरिचंदनपुर केन्दुझर। आजिर नाटक एठी सपन देखिबा मना। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी गड़ीजंग नरेंद्रपुर कटक रे। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी निकितिमाल देवगढ़। आजिर नाटक हारिली केते मु जितिली केते। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी अणिजर आगरपड़ा भद्रक रे। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी मानत्री जागरमेला बैसिंघा मयूरभंज। आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी गोड़ा लोकनाथ खोर्धा। आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार तृतीय रजनी बांकई कलापथर नयागढ़। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी पालिमी आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी परमहंसपुर 42 मोजा कटक। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी राजगढ़ राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी अतुल बाबा पड़िया उदुला मयूरभंज। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी काटेणा राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक राजधानी राजा आचार्य। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी किशोर नगर कटक रे। आजिर नाटक
ଲୁହର ହିସାବ ରଖିଛି କିଏ? ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବିଶ୍ୱାଳୀ ମତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଳ ନିଆଳି କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିସାହି ମହାକାଳପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଁରା ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ କାହାଣୀ ରାଇଜରାଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାତ ଭଉଣୀ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼ ଖମଣ ଭୋଡ୍ରୁବଣୀ ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ମହିଷା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆମ୍ବଳି ଅଠା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନାଲ ସିଂ ରାମେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଉଁଶପୁଟ ମୁକ୍ତାପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କେଶରପୁର ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆକୁଲିକଣା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅଚଳକୋଟ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଅପେରା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁଠିଆ କୁଚୁଳି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବରକଳି ଅନ୍ତା ପଞ୍ଚୁପାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପଟିଲ ହରିଚନ୍ଦନପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବୁଇତା ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରତାଗଡ଼ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଆଜିର ନାଟକ କନକ ବେଦୀରେ ସୀତା। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଡ଼ିଆ ଜମାଳପୁର ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ମା ଜଗଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଟବାକୁଦୁ ସନ୍ତୋଷପୁର ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଦାବେଡ଼ିଆ କାନ୍ଥି ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ
ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।